इन्हीं चारों मशाइखीन के ज़रिए जो तरीक़त की लाइन आगे बढ़ी वो 14 खानवादे कहलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की हमारी गुफ्तगू तरीक़त के अंदर याद किए जाने वाले 4 पीर 14 खानवादे ये कौन हैं? 4 पीर किनको कहते हैं और 14 खानवादे क्या हैं? यानी 4 पीर 14 खानवादे। 4 पीर ये हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू कि 4 खुलफाए तरीक़त को 4 पीर कहा जाता है। जिनको मौला अली मुश्किल कुशा के 4 खुलफा जो हुए उनको 4 पीर कहा जाता है। पहले खलीफा हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बड़े बेटे। दूसरे बेटे, दूसरे खलीफा आपके इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो 10 मुहर्रम को यजीदियों के जुल्म के साए में आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन जो है आपने जामे शहादत नोश फरमाई। तीसरे हैं ख्वाजा हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला, और चौथे हैं कुमैल बिन ज़ियाद रदी अल्लाह ताला। ये 4 खलीफा मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हैं, जो 4 पीर कहलाते हैं। हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत हसन बसरी और कुमैल बिन ज़ियाद, ये 4 पीर जो 4 खलीफा मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हैं, ये 4 पीर कहलाते हैं। इन्हीं से 14 सिलसिले मारिज वजूद में आए। यानी ये सब जाके मिलते कहाँ? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से। अब इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ पैदाइश मुख्तसर से मैं बयान कर दूँ। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु रमज़ान के महीने में 3 हिजरी बामुताबिक 624 ईस्वी यानी जून के महीने में आपकी तारीख़ पैदाइश है। आपने 45 साल 6 महीने की उम्र पाई। ज़ाहिरी हयात आपकी कितनी है? 45 साल। और रबीउल अव्वल 50 हिजरी बामुताबिक 3 दिसंबर 621 ईस्वी में आपने जामे शहादत नोश फरमाई। ये इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ पैदाइश और विसाल की तारीख़ है। दूसरे खलीफा हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप शाबान 4 हिजरी 635 ईस्वी में पैदा हुए और 56 साल की उम्र पाकर 10 मुहर्रम जुमे के दिन 61 हिजरी बामुताबिक 15 अक्टूबर 680 ईस्वी में आपने जामे शहादत नोश फरमाई। आपकी उम्र कितनी हुई? 56 साल। तीसरे खलीफा जो हैं वो हैं हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप 21 हिजरी बामुताबिक 643 ईस्वी में पैदा हुए और 89 यानी 89 साल की उम्र पाकर 4 मुहर्रम 110 हिजरी बामुताबिक 726 ईस्वी को आपने विसाल फरमाया। हज़रत हसन बसरी। और चौथे खलीफा जो मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हैं वो हैं कुमैल बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। यही इन्हीं 4 पीरों को मौला अली के 4 खलफा को 4 पीर कहा जाता है। इन्हीं चारों मशाइखीन के ज़रिए जो तरीक़त की लाइन आगे बढ़ी वो 14 खानवादे कहलाते हैं। इन्हीं से जो सिलसिला चला वो खानवादा कहलाया। क्या कहलाया?
طریقت کے مشرب انہی سے جو ہے آگے بڑھے، اور ان تمام سلسلوں کا چشمہ فیض مولا علی، اور مولا علی کے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی جو علوم باطنی امانت خاص جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا، مولا علی مشکل کشا کے قلب پاک میں آیا، آپ نے حاصل کیا، وہ امانتیں آپ نے اپنے ان 4 خلفاء کے اندر منتقل فرمائے، اور یہی 4 لوگوں کے ذریعے 14 سلسلے جو مشہور ہیں وہ ہوئے۔ ان میں 12 مذکورہ سلسلوں میں سے صرف طیفوریہ اور جنیدیہ کا ذکر ہے، باقی 12 سلسلے مذکورہ 12 سلسلوں کے ما سوا ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جو 14 سلسلے وہ کیا ہیں ان کا میں مختصراً ذکر کر دوں۔ پہلا ہے حبیبیہ، کیا ہے یہ؟ دوسرا ہے طیفوریہ، تیسرا ہے کرخیہ، چوتھا ہے سختیہ، پانچواں ہے جنیدیہ، چھٹواں ہے گازرونیہ، ساتواں ہے توسیہ، آٹھواں ہے فردوسیہ، نوواں ہے سہروردیہ، 10واں ہے زیدیہ، 11واں ہے ایازیہ، 12واں ہے احمدیہ، 12واں ہے ادہمیہ، ابراہیم ابن ادہم کے ذریعے جو سلسلہ آیا وہ 12واں سلسلہ ہے، 13واں ہے حبیریہ، اور 14واں ہے چشتیہ۔ سمجھ میں آیا؟ یہ 14 خانوادے جو ان سے آگے بڑھے۔ اب ان خاندانوں میں 9 قادریہ میں ہیں، 14 خانوادے جو کہلاتے ہیں وہ 9 کس میں ہیں؟ سلسلے قادریہ میں کہلاتے ہیں، اور 5 جو ہیں سلسلے چشتیہ میں مشہور ہیں۔ 9 خانوادے قادریہ میں اور 5 جو ہے چشتیہ میں مشہور ہیں، یعنی یہ 14 خاندان طریقت کے سر چشمہ فیض سب جا کے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں۔ 14 خانوادوں میں 9 قادریہ میں اور 5 چشتیوں میں، یہ مشہور ہوئے۔ جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں فاتحہ وغیرہ میں کہ اللہ ان تمام کا ثواب 4 پیر 14 خانوادے 12 اماموں کی بارگاہ میں، ہے نا، تو اب یہ اصطلاح آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ وہ 4 پیر کون ہیں اور 14 خانوادے کون ہیں۔ اب 14 خانوادے کہ جو سر چشمہ فیض کون ہے اس کی ایک تفصیلی ویڈیو میں بنا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سلسلے جنیدیہ، فردوسیہ، سہروردیہ کے بانی کون ہیں، یعنی وہ کہاں سے شروع ہوا وہ سلسلہ، اس کا جو جڑ ہے وہ جڑ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم یہ جو 4 پیر 14 خانوادے ہیں ان سب کا فیض ہم سب کو قیامت تک ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، اور انہی کی محبت میں ہم سب کی زندگی اخیر ہو اور خاتمہ بالخیر ہو، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا الضالین قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة والسلام علیہ اللهم ربنا اعوذ بك وما قرنا من كلامك العظيم وصلينا وسلمنا على نبيك الكريم وما قرنا هذا المقام خصوصا الى سيدنا وسندنا وشفيعنا لاج رکھ لے پروردگار ہم سب کی
हाज़री को कबूल फरमा। मालिक परवरदिगारा इन औलिया किराम के सदक़े में मालिक हम सब की बिगड़ी बना दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मालिक परवरदिगारा तेरे इन मुक़र्रबीन औलिया कामिलीन के सदक़े तो फिर मालिक परवरदिगारा हम सब के ज़ाहिर व बातिन को पाक फरमा दे। मालिक परवरदिगारा इनके उलूम पाक की भीख अता फरमा, इनके दर का सदका अता फरमा। इनके सदक़े में पाक परवरदिगार जितने भी हाज़रीन हैं तमाम की हाज़री को कबूल। मालिक परवरदिगारा ऐसी मुक़द्दस बारगाह पाक में हमने जिन्होंने भी हमें दुआओं की दरख्वास्त की है सब के हक में दुआ करते हैं खैर के फैसले फरमा। मालिक परवरदिगारा जो बीमारी की वजह से दुआओं की दरख्वास्त की है उनके हक में दुआ करते हैं उन्हें सेहत अता फरमा, दुरुस्ती अता फरमा, शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जिस्मानी रूहानी ज़ाहिरी बातिनी हर बीमारियों से नजात अता फरमा। मालिक परवरदिगारा कोई तिजारत की वजह से दुआओं की दरख्वास्त की तमाम की तिजारतों में खैर बरकत अता फरमा। मालिका कोई अपनी बिन बियाही बच्चियों की खातिर मालिका दुआओं की दरख्वास्त एक सालेह जोड़े अता फरमा, शादियों में गैब से इंतजाम फरमा दे। मालिका परवरदिगारा खुसूस बिलखुसूस हमको और हमारी तमाम नस्लों को तेरे महबूब बंदों के चाहने सच्चे चाहने वालों में मालिका परवरदिगार पैदा फरमा दे। मेरे पाक परवरदिगार हमारे बच्चों को नेक बना दे, नेक बंदों की सुहबत अता फरमा। मालिका परवरदिगारा खुसूस बिल्कुल पाक परवरदिगार जो कुछ के हमने मांगा है जो मांगने से रह गया है मालिका परवरदिगारा जिसमें हमारे लिए खैर भलाइयाँ हो हमें अता फरमा, जिसमें हमारे लिए शर बुरा हो सबसे हमको नजात अता फरमा। मुख्तसर ये कि मेरे मौला हम इस आलम में रहें भी तेरे लिए मरे भी तेरे लिए इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाहिदानी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वलातु सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। यहाँ ये नहीं कहा गया कि यतीमों को खाना नहीं खिलाते थे, बचा हुआ खाना तो इंसान कुत्ते को भी आगे डाल